नमस्कार. आयचे पत्रकार परिशदेक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आयची पत्रकार परिशद घेवपा फाटले मुख्य कारण म्हणजे 21 ऑगस्ट ह्या दिसा जे गोयचे आमचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी वयलो दौरो. आज हांव जो प्रेस कॉन्फरन्स ब्रीफ करपा आयला ते एज अ राजकारणी कमी आनी एज अ सांगेकार म्हणून चड आनी सांग्या वयले जे ज्वलंत इश्यू आसा ताजे बद्दल हांव उलोवपाक आयला. सीएम प्रमोद सावंत जे सांग्याक दौऱ्याक येतात ते तांकां मे बी सांग्या वयले जे इश्यूज आसा, पेंडींग इश्यू आसा, ज्वलंत इश्यू आसा ताजे बद्दल मे बी तांकां म्हायती सारकी दितले अशी म्हाका डावटफूल आसा. सो म्हणून हांव तांकां एक कळपा खातीर, एक बेस करपा खातीर की सांग्यार हे इश्यू आसात म्हणून हांव आज पत्रकार परिशद घेता. सांगे जे तुमकां खबर आसा, आज सांग्या वयल्यान जे उदक आसा ते सावथ गोवाक वता. सांग्याचे डॅमाचें उदक आमी दितात. सांग्या वयल्यान लास्ट 10-15 वर्सां खूब मायनींग जालें, तातूंतल्यान गव्हर्मेंटाक खूब रेवेन्यू मेळ्ळो. पूण इतलें आसून सुद्दां सांग्याचें दुर्दैव आसा की सांगे हे अंडर डेव्हलप आसा. डेव्हलपमेंट म्हणटे सांग्यान ना. पयली गजाल जर आमी स्पोर्ट्स फिल्डा भितर पळय जाल्यार सांग्यार आशिल्ले ग्रावंड. सांग्यार गेली 23 वर्सां तशें जर म्हणटलें जाल्यार 5 वर्सां प्रभाकर नायक बीजेपीचो आमदार जावन गेलो, ताजे नंतर प्रभाकर गांवकर जावन गेलो, ताजे नंतर वासू मेंगावकर हे 10 वर्सां आमदार जाले भाजपाचे. ताजे नंतर सुभाष फळदेसाय हांकां 5 वर्सां मेळ्ळी आनी आतां जे सद्याचे आमचे अपक्ष आमदार आसा प्रसाद गांवकर ते 3.5 वर्सां भाजपाचोच पार्ट आशिल्लो. इतलें आसून सुद्दां आज सांग्यार ग्रावंड कित्याक ना आनी जे आसा आतां तयार केल्या, करपाक घेतल्या ते पेंडींग कित्याक आसा. सांग्यार जर तर पळयतले जाल्यार आज नेत्रावळी, वाड्यां, भाटी, मळकर्ण्या हांगा ग्रावंड आसा. नेत्रावळीचो ग्रावंड जो आसा तो गेली 6 वर्सां तयार जावन पेंडींग आसा. थंयचे जर सांगपाचें म्हणल्यार जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताणें अर्दें काम केलां आनी आज तो कॉन्ट्रॅक्टर गायब आसा. थंयचे यूथ आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराक सोदतात. ती स्थिती आज भाटी पंचायतीची जावन आसा. भाटी जो ग्रावंड आसा तो काम सारकें जावंक ना. पयर थंयचे यूथ आज बोवाळ मारतात की आज आमकां खेळपाक ग्रावंड ना. ज्या सांगे भागांतल्यान हालींच तुमकां खबर आसतलें आनंद गांवकर सारकेलो भुरगो जो केरला ब्लास्टरांत सिलेक्ट जालो तेन्ना आमच्या सांग्याचें नांव हें जालें. प्रत्येक मनशान प्रावडली ताका कॉंग्रेच्युलेशन दिलें आनी प्रावड फील केलो की सांगेकार. पूण अशे आनंद गांवकरा सारके कितलेशे भुरगे आसतले जे आनंद गांवकर किंवा आज ऑलिंपीक घेया तुमी, हे ऑलिंपीक क्षेत्रा भितर मुखार वचपाक टॅलंट आसतले. अनिल गांवकर सॉरी. सो ह्या भुरग्यांक कित्याक बेजीक स्ट्रक्चर जे खेळाचे वटेन आसा ते आज प्रोवायड जालें ना. हे हाजेर आज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जेन्ना आमचे घातू येता तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की ताणें हातूंत जातीयेन लक्ष घालचें. अशें कितें जालां की नेत्रावळी हे कित्याक जाल्लें आसा आनी जशें ते एलिगेट करता की ज्या हाजें काम आशिल्लें त्या दर्जाचें काम तें जालें ना, त्या पयशांचें काम जालें ना. सो हांव मागता की प्रमोद सावंतान हातूंत जातीयेन लक्ष घालचें. तशें जे मळकडेचो ग्रावंड आसा तो आज कंप्लीट जाल्लो आसा पूण आज तो इनॉग्रेशन करनासतना दवरिल्लो आसा. हे कित्याक जाल्लो आसा. दुसरी मेन म्हणल्यार सांग्या वयलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. सांग्यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची आज पॅथेटीक स्टेट आसा. सांग्यार इंडोर स्टेडियम जो आसा, बॅडमिंटन कोर्ट आसा ताची दुर्दर्शा जाल्ली आसा. फाटल्या दिसान मिडिया हातूंत न्यूज आयिल्ल्यो आमी पळयल्ले. स्विमींग कळटा, उदक जशें की थंय स्विमींग पूल. कोणी तरी एक सांगेकारान भावान म्हणलें की मे बी सांगेकार डिमांड करताले स्विमींग पूल आसचो म्हणून आनी तो जालो ना म्हणून मे बी देवान तें उदक तयार करून नॅचरल स्विमींग पूल सांगेकाराक करून दिलो म्हणून. सो ही स्थिती आज दुर्दैवी आसा. आनी हाजे फाटल्यान अशें न्ही की पयशे स्पेंड जाले ना. ह्या सांगेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक पयले फेजीक 3.5 कोटी पास जाल्ले, दुसरे फेजी आनी 3.5 कोटी पास जाल्ले. जर इतले जर तर क्रोड्साचें काम जावन आज हे पेंडींग कित्याक आनी ताचें शोडी वर्क कित्याक. सो मुख्यमंत्र्यान हातूंत जातीयेचेर लक्ष घालपाक जाय. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा नंतर हांव येता टुरिजमा कडेन. सांगे हे निसर्गरम्य
निसर्गान नटिल्लें आसा. सांग्यार आज विविध देवळां, आमच्यो झरी, आमचे डॅम अशे कितलेशेच स्पॉट्स आसात. सो सांग्यार जेन्ना माडेल बॅक वॉटर प्रोजेक्ट हो गव्हर्मेंटान हाडलो आनी हो प्रोजेक्ट मे बी आय एम नॉट मिस्टेकन हो BJPचो आमदार आसतनाच हो प्रोजेक्ट आयलो. अरावंड म्हाका दिसता ताजे फर्स्ट फेज 2.6 crores ताची फर्स्ट फेज आशिल्ली. आनी आज जर तुमी हो माडेल प्रोजेक्ट जर पळयलो टोटल स्क्रॅप जाल्लो आसा. थंय आज खंडार जाल्लें आसा. आज थंय ज्यो लायटी घाल्ल्यो त्यो चोरून व्हेल्ल्यो आसा. आज थंयचे जे कितें काम केल्लें, झाडां कितें रोयलीं ती सगळीं आज मोडून गेल्या कांय ना. आनी प्लस थंय आज सिक्युरिटी घालून तो बंद सील करून दवरला. रिजन आसा खंय खंय अनैतीक कृत्य जाता, सोरो पिता, तमाशा घालता म्हणून बंद केला. सो म्हणजे सरकारा लागीं एकूच हें आसा, जेन्ना तुमी टॅक्स पेयराचे इतले पयशे घालता, सो इतले पयशे घालून सुद्दां तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करप आनी फक्त एक रिजन दिवप थंय कितें अनैतीक प्रकार जाता हें सारकें न्ही. सरकारान हे जे प्रोजेक्ट आसा, आज आमकां हांगा सांग्यार मायनींग बंद आसा, यूथ आज बेकार आसा, असले ट्युरिजमाच्या हातूंत चालना दिवपाक गरज आसा. ह्या प्रोजेक्टाचेर हांव मागतां की ह्या प्रोजेक्ट कित्याक स्क्रॅप जाला, थंयचो कॉन्ट्रॅक्टर कंप्लीट करनासतना कित्याक परत गायब जाला आनी ज्या फर्स्ट फेजीचे जितले पयशे जाल्ले त्या हालीं तें काम जालां काय ना हाजेर सीएमान लक्ष घालचें. तशेंच तुमी गांव घेयात जर थंय म्हाका विचारपाक जाय ह्या 5-6 वर्सां भितर त्या हातूंतल्यान कितें काम केलां तुमी. कारण नेत्रावळी जशी आसा तशीच आसा. आज नेत्रावळी पळयलें जाल्यार नेटवर्क ना, लायट ना, उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. एक जर तर थंय 2 मिनटां खातीर लायट गेली जाल्यार तुमची रेंज वता, थंय उदक आमकां मेळना, अशी परिस्थिती आज नेत्रा. होच तुमचो अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीचो अजेंडा काय तुमी त्या नांवान जे कितें कॉन्सेप्ट घेतल्यात ते कशें केल्यात ताची क्वॉलिटी सांगात. आनी तुमी सीएम जेन्ना थंय वतलो तेन्ना हांव मागता सीएमा कडेन जे अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी अंडर जितले प्रोजेक्ट घेतल्या, जितली स्ट्रक्चरां बांदल्या, स्पेशली थंयची अंगणवाडी, हांव स्पेसिफाय करता अंगणवाडी, थंय बांदिल्ले ज्यो स्पॉट्स आहेत ताची क्वॉलिटी चेक करची. कारण आज थंयची जी शॉपां आसा ती अजून यूज जावना पूण ती अंडर लिकेज आसा. थंयची अंगणवाडी आसा, अंगणवाडीचे हांव स्वता म्हजे भुरग्याक त्या अंगणवाडीक धाडटालें तेन्ना हांवें स्वता दोळ्यांनी पळयलां थंय आज फॅन चलनाशिल्ले, लायटींग सारकें ना. थंयची जी हें आसा ती माती अशी येताली. इवन त्यो बाई आमकां सांगताल्यो पळय हें वर्सभर सुद्दां जालें ना इनॉग्रेट करून आनी ह्याची ही दुर्दशा. सो हांव मागतां की तुमी जेन्ना हे हातूंत पळयता तेन्ना ही दुसरी दुर्दशी आमी हातूंतल्यान नेगेटिविटी उलयना, आमी तुमकां फिडबॅक दिता. कित्याक आमकां दिसता आमचे सीएम, आमचे जनतेचे सीएम जेन्ना आमचे कडेन येता तेन्ना आमची तुमचे कडेन एक पॉझिटिव्ह दृश्टिकोन आसा की तुमी जे इतली वर्सां आमी बोवाळ मारतात, आमचे प्रश्न आज कोण आयकना, आमकां सोल्युशन दिना, तुमी तरी आज येतात एज अ सीएम. जेन्ना तुमी पार जाल्यार म्हाका दिसता तुमी फर्स्ट टायम आमचे नेत्रावळी किंवा आमचे दुसरे सांग्याच्या भागांनी येता. सो आमी मागता की तुमी हाजेर लक्ष घालात आनी आमकां जाती ते बेगीन सोल्युशन दियात. हाजेर तुमचे आमकां विचार जाय आनी एक स्टिप्युलेटेड पिरियड जाय ज्याच्या हातूंतल्यान तुमी आमकां सांगतले की ह्या टायमा भितर हे प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले. नेक्स्ट हे सालजिनीचो रोड. सालजिनी हो गांव आसा. फाटले दीस तेंपा तुमी आयकल्ले की थंयचे तो हायलायट जाल्लो, थंयच्या ग्रामस्थांनी भविश्कार घाल्लो, सांगिल्लें आमी इलेक्शनाचेर भविश्कार घालतलो कित्याक की आमच्या हांगा रोड ना प्रॉपर. सो हो सालजिनीचो रोड जेन्ना BJPचो गव्हर्मेंट आशिल्लो तेन्ना त्या आमदारान, BJPच्या आमदारान पास करून हाडिल्ले. बरी गजाल. तो म्हणटा की आपणे फॉरेस्टा कडेन फायट केली, आपणे केलें, आमी त्या डिसिजनाक वेलकम करता केले. पूण ताजे नंतर हो टेंडर पास जालो. आज त्या रस्त्याक जे काम जावपाक आशिल्लें, ज्या तरेन तो टेंडर जाल्लो ते काम आज रस्त्यार जालां काय कितें, ज्या तरेन त्या टेंडराचे कितले तरी क्रोर्साचो तो प्रोजेक्ट, तातूंतल्यान जी कलवट जाय आशिल्ली मेन आतां जे पायप्स आसपाक जाय आशिल्ली ज्या सायडीची घालपाक ती आज घाल्ली गेली काय कितें. कित्याक हो रोड रोखडोच वॉश आउट जालो. हाजो मेन रिजन ते कलवट प्रॉपर नाशिल्ले, पावसान ते उदक ते तातूंतल्यान फुले जाले आनी ते वाट लागलो.
सो आज फक्त तुम्ही म्हणटात त्याचं मेंटेनन्स जालें ना म्हणून तो वॉशआउट जालो. आज तुम्ही परत इलेक्शन लागीं पावली म्हणून परत मेळटा सीएमाक आनी मेमोरंडम दिता आनी नवीन टेंडर पास करता. सो हांव विचारता पयलींचो टेंडर जो अजून कंप्लीट जाता त्या कॉन्ट्रॅक्टर अर्दो सोडून गेलो ताका तुम्ही कित्याक जाप विचारना. सो जे टॅक्स पेयराचे मनी आसा जे टेंडर घेतले सो ताणें अर्दवट काम केलें शोडी वर्क केलें ते तुम्ही सोडून दिले आनी तुम्ही आतां नवें करता. एटलास हो पयसो कोणाचो. जर तो तुमचे कडेन एक्स्ट्रा पयसो आसा जाल्यार आज आमच्या हांगा फार्मर्स त्रासां आसा लोक पळय आसा गरीब आसा तांकां डायवर्ट करा. अशें हे करून दुसऱ्याक हे टेंडर हाचे हे करून तुमी हे करनाका. सो ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची चवकशी जावची. हांव सीएमा लागीं मागतां की तुमकां म्हणून आज म्हजो प्रेस कॉन्फरन्स घेता तुमकां जे आज ब्रीफ केल्ले गेले आसतले ते वेगळे आसतले. सो खरें सांग्या वयलें चित्र नेत्रावळीचें चित्र कितें आसा हें करपाचो हो म्हजो उद्देश आसा. एज अ सांगेकार म्हणून आसा कारण म्हज्या हातूंत भितर सांगेचें रक्त जाता. म्हजें घर पयलीं जें सांगे तें पयलीं डेवलप जावपाक जाय मागीर हांव बाकीचें म्हणून म्हणजे सांगे हें सदांच पयलो प्रिफरन्स आसतलो एज अ सांगेचें नेटिव्ह. दुसरें ज्वलंत इशू जो आज येता सांगे रिहॅबिलिटेशन इशू. सांग्यार डॅम जालो 48 इयर्स बॅक. थंयच्या लोकांनी कुडीच्या लोकांनी आपले गांव जमनी आपली घरदारां पुर्वजाची हे देवळां हे ते सगळे सोडून दिले आनी ते लोकां खातीर लोकांक गांवचो विकास जावचो लोकांक उदक मेळचें म्हणून सायडीक आकाळिल्ले. पूण आज ह्या रिहॅबिलिटेशन इशू पेंडींग आसा ते आज रडटात. आज ते तांकां मालकी हक्क आज कित्याक मेळना. तुम्ही फाटल्या दिसांनी हे कंडक्ट केले पब्लीक हियरींग कंडक्ट केली मामलेदार डेप्युटी कलेक्टराक बसयलो तुम्ही सांगले की करता पूण ज्या वेळार कामां कंप्लीट जावपाच्या मार्गार आशिल्लीं त्या टायमार तुम्ही त्या कलेक्टराक ट्रान्सफर दिली. हे कित्याक तुम्ही हातूंत भितर राजकारण केलां राजकारण करतात. तुमकां ह्या रिहॅबिलिटेशनाचो इशू असोच ज्वलन दवरून हो पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक जाय आनी तुमकां दिसता की तुमचे गांव भावजांनी उदका खातीर सफर जाले तांकां आज न्याय मेळचो तांची मालकी हक्क तांकां मेळची. तशेंच थोड्यो फॅमिलीज आज आसा ज्यो मिसींग फॅमिली म्हणून आसा तांकां आज कांय मेळूंक ना ते आपले प्रतीक्षेक आसा. तातूंतय भितर अश्यो थोड्यो फॅमिली आसा ज्यांचे प्लॉट मेळ्ळ्या पूण तुमी डॅमाची पातळी वाडयले कारणान लास्ट 20 वर्सांच्यान ते उदक आज तांचे प्लॉटांक वता. सो तांकां ते दिवून सुद्दां आज ते हे जाल्ले आसा. आज ते व्यर्थ मांडटा पूण आज तांकां प्रत्येक फावटी नुकसाण भरपाई तर सोडात तुमी ताजेर एक इशू सुद्दां घेना. हे कित्याक जाता हो ब्लेम हांव फक्त बीजेपी सरकाराक करना करंट MLAकूय करता. आज कित्याक हें अशें जाता की हांगचे जे मनीस सांगेकार जांकां स्वताक ते आज तुमकां सांगना आमकां गव्हर्मेंट जॉब दिया आमकां हें दिया आमचे जे हक्क आमी आज आमकां ते जमनी दियात ज्यो आमच्यो आमी कुडी सोडून आयल्यो ते दियात. आमी आज आमचें काम करता पोट भरतात आमी तुमचे कडेन इतलें जावन सुद्दां आज तुमी कित्याक दिना. सो आज हांव मागतां डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन की तुमी तरी आज दाखोवन दियात की तुमी जें उतर म्हणलां की आमचो जो पक्ष आसा किंवा आपूण स्वता आसा जो शेवटच्या लास्ट घटका म्हळ्यार पावपाचो आपलो यत्न आसा हो शेवटचो लास्ट घटक हे रिहॅबिलिटेशन मनीस म्हणून समजा आनी तांचे इशू आज कंप्लीट करा अशें हांव डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन आज मागणी करता. तशेंच शुगरकेन फार्मर्स इशू आज पयल्या फार्मर्स हॅप्पी ना. तुम्ही म्हणटात नोटिफिकेशन दिता आज म्हणटा तुम्ही तांकां इतले हे दिता फाल्यां हे दिता एक गट म्हणटा की आमकां कांय मेळूना. मेन जर ग्रावंड रियलिटी पळयल्या जाल्यार ह्या हातूंत भितर खरोच जो गरीब आसा तो म्हणटा आज आपल्याक कांयच मेळूना. तुम्ही म्हणटात आमी इतले पयशे दितली 2800 दितली हे दितली. आज तुम्ही जनतेक ते सांगपाक जाय की शुगर फॅक्टरी केन्ना सुरू जातली. तुम्ही आज जेन्ना सांग्यार येतले तेन्ना तुम्ही आज टोटल कन्फर्म आमकां सोल्युशन दिवंक जाय की ह्या टायम बाउंडा भितर शुगरकेन फॅक्टरी सुरू जातली. कित्याक सांग्यार जे मोस्ट ऑफ द रिहॅबिलिटेड लोक आसा तांचो वेवसायूच जावन आसा शेती. शेती ह्या शुगरकेन हातूंतल्यान ते उदरनिर्वाह करता किंवा लोन करतात तातूंतल्यान आपली बायल भुरगीं तांकां शिक्षण बाकी करता.
तुम्ही म्हणटा तांकां तुमी दुसरी क्रॉपा कडेन वळा फायन, पूण दुसरी क्रॉप जेन्ना वळ म्हणटा तेन्ना त्या हाजे खातीर जे लागताले इरिगेशन वॉटर फॅसिलिटी तें आसा काय ना हें तुमी पळयलां. कारण आज तांचो इशू आसा, तांकां उदक मेळना पयलीं सारकें. सो ह्या इरिगेशन जर ते डायवर्ट जाले तांकां तें उदक फॅसिलिटी मेळटली काय कितें, ती उदक फॅसिलिटी तुमी तयार करून दितले काय कितें हाजेर तुमचें आमकां उतर जाय. तशेंच काल तुमचे एक न्यूज चॅनलाचेर लोकल न्यूज चॅनलाचेर डिबेट घेता आसतना तुमचे स्पोक्सपर्सन आनी आमचे आदले MLA ते उलयले की ह्या वर्साचो ऊस काय गव्हर्मेंटान घेवंक ना, तो खंय तांणी शेतकऱ्यांक सांगला वीक म्हणून, आनी गव्हर्मेंटान फक्त तांकां जी कितें वयली सबसिडी आसा ती दिल्या आनी तो वयल्यान प्रावडली सांगता अशें खंयचें गव्हर्मेंट दिवपाना की तुमी का रोयनाकात पूण तुमकां पयशे दिता. जाल्यार म्हजो क्वेश्चन आसा, आज जर तो ऊस जर व्हेला तो तुमच्या अंडरूच गेला तर ते पयशे आज खंय वेले. जर तर एज पर तुमचो स्पोक्सपर्सन जर आज सांगता की जे ऊस आज उत्पादनांतल्यान व्हेला ते तुमचे पयशे न्ही आनी तुमी सेंट्रलांतल्यान फंड हाडून जर तर हांकां पयशे दिल्या एज अ सबसिडी, जाल्यार हे जे ऊस शेतकऱ्याला तुमी व्हेला आनी पयशे घेतला दॅट इज टोटल अनएकाउंटेबल मनी जाले. सो हाजेर तुमी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय की तुमचे ह्या ऊसाचेर पॉलिसी कितें आसा, करप्शन आसा काय कितें, हे आज तुमी आमकां क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. हेल्थ इशू आज सांग्यार हेल्थाचे बाबतींत इतली धर्मळीत परिस्थिती आसा जी म्हाका दिसता आनी खंयच नासतली. सांग्या वयले आज मेन हेल्थ सेंटर आसा, कालूच तुमी पळयलें ते कोवीड टेस्टिंग सेंटर खंय आज एक चिन्याचेर उबी रावन करतात विदाउट काय ही आज आमी सांगेकाराची परिस्थिती जाल्ली आसा. सांग्यार आज जे PHC आसा थंय आज कांयच येना. पयर तुमी पळयलें एक बायलेची डिलिव्हरी 108 जाली, आफ्टर रिफरिंग ताका मडगांव धाडलें आनी जस्ट 20 मिनटाचेर तिजी डिलिव्हरी जाली. बरें आशिल्लें, देव बरो आशिल्लो, त्या बायलेली डिलिव्हरी सेफ जाली. आमी म्हणटात की कारण ती बायल आमची नेत्रावळीची आनी तिजी पयलो भुरगो हे जावन मेल्लो आसा. सो आमकांय दिसलें, पूण अशे टायमार एक हांवूय आवय आनी एक सेकंड टायम डिलिव्हरी आसता आनी तेन्ना तुमी जेन्ना तिका ऑलमोस्ट लेबर पेन जावन ती नेत्रावळीसान ट्रॅवल करून आयल्या आनी तुमकां खबर आसा की कितलो टायम पेटून गेलो आनी तातूंत तुमी तिका परत 20 मिनटां म्हणजे तुमकां एज अ डॉक्टर प्रोफेशन तुमकां खबर आसतलें की व्हेन इज अबाउट टू चायल्ड इज अबाउट टू डिलिव्हर. सो इतली आसून तुमी रिस्क घेतली. आज ह्या रिस्कांतल्यान कांय अनर्थ जालो ना, देवाची कृपा, पूण जर तर अनर्थ जाल्लो हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता आशिल्ली. तुमकां दिसता की तुमच्या PHCक आशिल्लो डॉक्टर वेल क्वॉलिफायड काय त्या 108 आशिल्लो तो ड्रायव्हर आनी ती नर्स वेल क्वॉलिफायड, किंवा आमी जे व्हायरल फोटो जाता तातूंत पळयला डिलिव्हरी वेळार तिजो घोव, ती एक नर्स आनी तो ड्रायव्हर आसा. सो त्या बायलेचेर बावड्याचेर कितें जालें आसतलें, कितें प्रसंग आयलो. सो हांव म्हणटा आमी मनीस, आमी दोतोरांक सदांच देव मानता ना न्ही आमी तांकां, पूण आमी मनीस, आमकां एक मनशा सारकें ट्रिटमेंट दिया इरिस्पेक्टीव आमचो कास्ट, क्रीड, आमचे फायनान्शियल स्टेटस. गरीब आसा म्हणून आज येतात म्हणटात, पूण ते गरीबांक तुमी हाजे भशेन त्रास दिनाका, तांकां मनशाची वागणूक दिया हें हांव मागतां. तशेंच बाकीच्यो ज्यो रुरल हेल्थ सेंटर्स आज भाटी पळयात, वाडे पळयात, आज रिवणा सारकेले हातूंत पळयात, एक रुरल हेल्थ सेंटर ना आमकां प्रायमरी. जर तर आमी आज कितें जाल्लें कितें जर आमकां आज जर तर सावड्ड्यां किंवा केप्यां किंवा आनी इवन एक इंजेक्शन करता जाल्यार आमकां नर्स ना. सो ही दशा आज कित्याक, नेत्रावळी तर सारकी बिल्डींग बांदून इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून दवरना, वाड्यार बिल्डींग आसा. सो हे कित्याक इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स पेयराचो मनी तयार हे करून दवरप आनी लास्ट ते स्क्रॅप करप कित्याक म्हणून. सो तुमचे कडेन आज आमी म्हणटा आधुनीक गोंय आज डेव्हलप हातूंत भितर येता. सो ही परिस्थिती आज डेव्हलप गोंयची, जाच्या बेजीक रुरल हातूंत भितर सुद्दां हेल्था खातीर आमकां फॅसिलिटीज मेळना. सो प्रमोद सावंता कडेन मागता की ताणें जी प्रायमरी लॉंग पेंडींग इशू आसा, रिवणा रुरल हेल्थ सेंटर किंवा वाडे हेल्थ सेंटर, रुरल हेल्थ सेंटर भाटी, हाजेर कितले बेगीन सुटाव जातलो हाजो आमकां टायम लिमीट जाय. तुमच्या ऑन रिकॉर्ड आमी मागतात, आमी आश्वस्त आसा सांगेकार की तुमचे जे स्पीच आसतली किंवा तुमी ब्रीफ करता तेन्ना हे मुद्दे आतां येतले. लास्ट बट नॉट लिस्ट कित्याक मुद्दे खूब आसा. ऑनलायन एज्युकेशन आज सांग्यार ऑनलायन एज्युकेशनाच्या इतले पॅन्डेमीक जावन भुरग्यांक आज शाळा वचपाक मेळना.
ऑनलायन एज्युकेशनाचेर आज इतलो त्रास जाल्ले आसा. ऑलमोस्ट सांगे 80% भुरगे जे आसा तांकां ऑनलायन मेळना. पॉलिटिशियन उलयता आसतना सांगता की भौगोलीक ग्राफिकल रिजन्स दिता आनी कसली रिजन्स दिता, पॉलिटिकल रिजन. पण फायनली हू आर द सफरर? आज सफर कोण जाता? आमची भुरगीं जातात. आज आमची भुरग्यांक आज तुम्ही पळयतले दोंगरांनी वचून शिकता, झाडांनी वचून शिकता. नेत्रावळी सालजिनी सारकेले हातूंत भितर तर भुरग्यांक ऑनलायन एज्युकेशन दिलना म्हणून नेत्रावळी स्कुलांतल्यान फेल केले. पूण तेन्ना असेंब्लीक सीएम सांगता की ऑनलायन एज्युकेशन इज नॉट कंपल्सरी म्हणून आमी 5th to 1st to 9th म्हणल्यार भुरग्यांक आमी पास करता. त्याच वेळार नेत्रावळीच्या स्कुलां भितर भुरग्यांक फेल केले गेले. प्रश्न असो आयलो की नेत्रावळीचे स्कूल गोंयचे हातूंत भितर येता काय ना, तांकां शिक्षण मंत्री लागता काय ना हो एक क्वेश्चन जालो. मुद्दो मागीर आतां सॉल्व जातलो म्हणटा पूण अजून म्हाका दिसता ताजें सॉल्व येवना. मे बी एरोगन्स ऑफ दॅट टिचर्स. आज टिचर आज एरोगन्स आसा, आमी ताजें फॉलोअप करपाक गेली. ड्यू टू एरोगन्सी ऑफ दॅट टीचर आज हो मुद्दो पेंडींग आसा. जेन्ना सीएम हांगा येतले तेन्ना सीएमान ह्या हाजेर लक्ष घालचें. किंवा तुमी म्हणटलो सिंपल पूण 15 भुरग्यांचो विशय, तांचे लायफ इज प्रिशियस, तांचे वर्स प्रिशियस. काल एक चॅनला भितर इंटरव्यू दिता आसतना तुमचे जे स्पोक्सपर्सन आसा आनी फॉर्मर MLA आसा सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणलें की ते सांगतात ऑनलायन एज्युकेशनाक लोक जेन्ना ज्या वेळार टावर घालपाचे जाले त्या वेळार खंय लोकांनी हांगा विरोध केलो म्हणून आज खंय ताका लागून हे ऑनलायन शिक्षणाचे त्रास आमकां पडटा. म्हाका विचारपाक जाय, ज्या कडेन विरोध केलो म्हणून त्रास पडटा ओके फायन हांव मानता. ज्या कडेन आज टावर आसा थंय लोकांक कित्याक त्रास पडटा? तुमचे MP नरेंद्र सावयकर हांणी 2 वर्सां पयलीं जेन्ना MP आशिल्लो वाडे टावर इनॉग्रेट केलो. आज थंय हांव सांगना थंयचे लोकल्स उलयल्यात, ऑन रिकॉर्ड आसा, मिडियाचेर आयिल्ले आसा, टावरा मुखार रावन सुद्दां तांकां रेंज मेळना, नेटवर्क इंटरनेट मेळना. सो आज हे कित्याक जालां? सो हाका जबाबदार कोण? तुमचे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टरूय तुमची, सेंट्रल मिनिस्ट्री तुमची, BSNL इज ऑल्सो युअर पार्ट. तुम्ही सांगतात BSNL कंपनीन खंय आज काय केला. सो हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट? BSNL कोणाची? BSNL इज अ पार्ट ऑफ गव्हर्नमेंट. जाल्यार तुम्ही आज स्वता तुमच्या फायद्या खातीर केला हे BSNLाक हे केला. आनी इतले जावन तांचे एक वक्तव्य आसा म्हाकाच म्हणपाक जाय आनी इट इज हायली कंडेमेबल. तांणी म्हणलें की आज खंय टावर नासून आमचे भुरगे कोणे जायत आनी ते तांणी मर्मीक हांसून म्हणलें. हांव आज ताचो टोटल निशेध करता. कित्याक हांवूय नेत्रावळी सारकेल्या हातूंत रावता, हांवूय एक भुरग्याची आवय जातून म्हजो भुरगो आज ऑनलायन शिकता आनी म्हाका खबर आसा म्हज्या भुरग्याक आज ऑनलायन हाजे खातीर कितें त्रास जाता. आज जी भुरग्यां दोंगरार चडटा, दोंगरा झाडांनी बसता, रस्त्यांनी बसता, तांचे आवय बापूय आज फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा, जे थोडे काम धंदे सोडून तांकां खंय खंय घेवन वता, त्या आवय बापायचो आज तुवें अपमान केला सेयींग दॅट तांची भुरगीं कोणी. हाजे वतान तुमकां खबर आसा भुरगीं आज कोणी जायत वतात, शिकनात, तांकां आज तांचे लायफ पेड्ड्यार जाता, तांचे एकाडेमीक वायट जाता, तरी पूण तुमी ओगी आसा. आज ऑनलायन एज्युकेशन जे पेंडेमीक सुरू जावन कितलो टायम जालो, दिस इज नॉट ऑफ स्टार्ट ऑफ एकाडेमीक इयर, दिस इज द सेकंड एकाडेमीक इयर स्टार्ट जाले. ऑलमोस्ट 17 महिने कंप्लीट जाले. एक तुमच्या गव्हर्नमेंटाक 17 म्हयन्या भितर एक टावर किंवा एक खंयचेच सोल्युशन आज दिवं जालें ना एक भुरग्याक. प्रत्येकाचेर विशय येता, उलयता, आज सरकार कान धाकता दवरता. एज्युकेशन इज नॉट कंपल्सरी म्हणटकीर डॉक्टर प्रमोद सावंताले सोंपले. वॉट अबाउट द फ्युचर ऑफ दॅट चायल्ड? ताका जी त्या वेळार त्या हाजेर नॉलेज मेळपा जाय ती कोण दितलो? ताजे फाल्यां ताका लागून जेन्ना तो हायर एज्युकेशनाक वतलो तेन्ना ताची जी बेस सारकी जावपाना, ताजो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज कोण? आनी इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ तुमचें नेटवर्क ना म्हणून. आनी आज ताजेर तुमी मार्मीक उलयता. आज हांव विचारता, म्हाका कोणाचेर पर्सनल लायफ उलोवपा नाका. आय ऑलवेज रिस्पेक्ट द प्रायवसी ऑफ द इनोसंट फॅमिलीज ऑफ अदर पॉलिटिशियन. पूण म्हाकाच विचारपा जाय, नरेंद्र सावयकर किंवा सुभाष फळदेसाय लास्ट 1 वर्सा पासून आज नेत्रावळी किंवा नुन्या किंवा जे वेल्ले आसा त्या भागात रावपाक आशिल्ले एलॉंग वीथ हीज फॅमिली. आमकां खबर आसा तांची फॅमिली आज बरी शिकता.
सो म्हाका सांग, त्या जाग्यार रावन सुभाष फळदेसाय भुरगो जो MBBS शिक्षण घेवपाक सोदता आशिल्लो, नरेंद्र सावयकर ते कितें करता आशिल्ले, त्या वेळार ते बोवाळ घालता आशिल्ले, खंयच्यानूय तरी वचून हाडटा आशिल्ले. आज तांकां कितें आसा, ते सिटीनी रावता, तांचे कडेन एक्सेस घरां आसा, तांचे कडेन बंगले आसा, ज्या कडेन ते नेट घेवपाक शकता, वचपाक शकता, सामान्य मनीस वचूंक शकता. हे सगळें करनासतना आज तुमी त्या भुरग्यांक बोणे म्हणटा. ह्या बोणे भुरग्याच्या आवय बापाय म्हळ्यार तुमी इलेक्शनाक खंयच्या तोंडान वतले, खंयच्या तोंडान मत मागतले की तुमच्या भुरग्यांक आमी आज बोणे केल्या, फाल्यां आमकां मत घाला, आमकां बीजेपीक निवडून हाडा. सो जे मनीस आज लिडर आमी पब्लीक, ते तुमी जेन्ना एक प्लॅटफॉर्मार बसता तेन्ना उलयता, तुमकां लोक फॉलो करता, तुमचेर हें आसपा जाय की तुमचें वक्तव्य आसपा जाय सारकें. तुमी थंय पॉलिटिकल गेम करनाका. ऑनलायन एज्युकेशन म्हणटा सांग्यार कितलो विशय जाल्लो आसा. आज कितले लोकांचे आज फ्युचर, आज तुमकां खबर आसा 10वी 12वीचे रिजल्ट जाले, तांकां भुरग्यांक एग्जाम दिवपाक मेळूना. पूण जी थोडी शिकपी भुरगीं जी खरीच तळमळ आसा तांकां पर्सेंटेज जावन ज्या हातूंत वचपाक जाय आशिल्ली, बिकॉज ऑफ सम रिजन ते कितें तांणी वेगळे सिस्टम तातूंतल्यान तांची पर्सेंटेज कमी जाल्या, तांकां जाय त्या हातूंत भितर एडमिशन मेळना. दे आर फ्रस्ट्रेटेड आनी कसले हातूंत तुमी तांकां बोणे म्हणटा. सो हांव मागता ह्या विशयाचेर सुभाष फळदेसाय एलोंग वीथ ऑल BJP टीम अनकंडिशनल सांगेकाराची माफी मागची जाहीर, आणि तुम्ही सांगचे तुम्ही ऑनलायन एज्युकेशन दितले कशें दितले, आणि आज ह्या भुरग्यांचो सुटावे कशें जातले. आमची भुरगीं प्रत्येक वेळार दोंगरांनी वचची ना, झाडांनी वचची ना. आमी टॅक्स पेयर, आमी पयशे दितात. तुमी फाल्यां इफ्फी हाडपाक तयार आसा. इफ्फी एक वर्स बंद जालो म्हणून कितें जातलें, व्हडलें आबाळ कोसळटले. नरेंद्र मोदी कडेन डिस्कशन करा, ते इशू ते जे कितें फंड आसा तो आमकां ऑनलायन एज्युकेशनाक डायवर्ट करा म्हणून सांगा. आमची भुरग्यां रडटात, आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर सिक्युअर जावपाक जाय. करता जातलें तुमच्यान, ते पयलीं करात. भुरग्यांचेर ऑनलायन एज्युकेशनाचेर फकाणां करनाका. सो हांव मागता की प्रमोद सावंतान आज हे सांगपा विशय म्हणल्यार, जेन्ना प्रमोद सावंत येतले मे बी ताका चित्र वेगळें दाखयल्लें आसतलें, आमी हें केलां तें केलां, कित्याक ऑलरेडी चलता 1000 कोटीचो डेव्हलपमेंट जाला. मे बी आज दुसरो MLA नवो जो कोण हो आसा आमचो आमदार आसा, तो फाल्यां आपली प्रगती काडटलो, पुस्तक काडटलो, आपण इतले कोटीचो डेव्हलपमेंट केला. पूण रियलिटी कितें आसा, रियलिटी सांगेकाराक आज कितें मेळ्ळा हें आज कोणूच सांगनात. आज सांग्यार प्रत्येक नागरीक आज जागृत जाल्लो आसा. प्रत्येक आज तुमी पयलें सांगल्यार प्रत्येक हातूंतल्यान इश्यूज रेज जाता, लोक उलयतात. आज तुमी म्हणटात 1800 आमी लाडली लक्ष्मी दिल्यो, 2000 3000 वयर आमी DDSY दिल्यो. तेन्ना म्हाका एक विचारपाक जाय, जी श्रीमती नायक भाटी आसा तिची चली जे तेजा भंडारी ह्या 1800 लाडली लक्ष्मी भितर येना. 2300 ज्यो तुमी दिवाळी तातूंत भितर ती श्रीमती. आज DDSY जेन्ना पर्रीकरान सुरू केली ताचो उद्देश कितें आशिल्लो, जी गरीब आसा, जी काम करूं शकना तांकां खरो आदार जावचो. हो तुमचो आदार खरें त्या लोकांक पावता. पूण हें करनासतना आज तुमी ताजेर राजकारण करता. आमी पत्रे दिले म्हणटा, हें म्हणटा, इतले लो क्वॉलिटीचें तुमचें राजकारण. अरे सरळ म्हणात, काळीज उक्ते करून म्हणात, आपची चूक जाली, मे बी आपली टेन्युअरा आपल्या ही गोष्ट कळिना जाल्यार तुमकां आमी वालोर दिता आशिल्ली, जाल्यार तुमी फक्त पब्लिसिटी आमकां फक्त पत्र्यान ती जेवना. पत्री किंवा नळे घाल म्हण तिकाच गरज आसा कॉन्क्रीट तिका आधार दिवपाचो. ती आज 3 दिसां 100 रुपया वता. कितें चलना, सिलिंडराचेर उलयतात. सिलिंडर आज तुमकां सांगता, ती श्रीमती नायकाक सिलिंडर जो प्रोवायड जाल्लो तो 2011 DRDA अंडर जो चर्चिल आलेमांव जो CM आशिल्लो, मिनिस्टर आशिल्लो, ताजे अंडर दिल्लो. आनी त्या प्रोग्रामा डिस्ट्रिब्युशनाक हांव आशिल्लें, त्या वेळार हांव काँग्रेसी आशिल्लें, ताजे अंडर मुगे प्रोग्राम जाल्लो आनी त्या अंडर त्या बायलेक सिलिंडर मेळ्ळा. ताजे नंतर ह्या बायलेक आज खंयच कोणी सांगचें एक स्कीम दिली ना. पूण बेश्टेच एक मनशाक हेल्प करपाक इलेक्शन लागीं पावलं म्हणून करनाकात. म्हज्यानूय वचून कितलेय फोटो काडूं जाता, म्हज्यानूय करूं जाता, पूण ज्या हातूंत तुमी न्याय दिवं शकता, जस्टीस दिवं शकता, ताजेरूच तुमी काम करा. पॉलिटिक्स आसा, लोकां हेका हें करनाकात, कारण एटल्याक आमी सांगेकार, सांग्याचे मुद्दे जाय. सो हांव CM लागीं मागता की ते जेन्ना 21 तारखेक हांगा येतले, आज आमी हें फक्त तांचे कडेन वाचून दाखयलां अशें न्ही, हें वाचून आमी सोडून वतलीं. आमी हाजेर सविस्तर मेमोरंडम तयार करतलीं आनी जेन्ना CM मेळटले तेन्ना तांकां दितली. तशीच एक गोश्ट हांव CMाक सांगपाक सोदतां. 2017
नेत्रावळी पंचायती भितर इलिगल टोल कलेक्शन इशू आशिल्लो आनी त्या इशूचेर हांवें फॉलोअप करून तो इशू डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन डिस्क्वॉलिफिकेशन दिल्लें प्लस आमी कंप्लेनूय दिल्ली आनी ताजी कंप्लेन FIR जाली. ताजे नंतर तुमचे जे लेट मनोहर पर्रीकर आसा तांचे मुखार हांवें एक मेमोरेंडम दिलें की सांगून ह्या हाजी गती सारकी जायना. ताणें त्या उतराचो मान दिवन ती केस क्रायम ब्रांचाक धाडली. आज ऑलमोस्ट 3-4 वर्सां जालीं आसा. क्रायम ब्रांचाक विचारल्यार ते सांगतात की कंप्लीट जाल्लें आसा, चार्जशीट तयार आसा, पूण चार्जशीट खंय NOC खातीर अडलां. NOC तांकां दिवपाक जाय बिकॉज ऑफ दे आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव. तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान NOC जाय. सो म्हजे गव्हर्मेंटा कडेन हे आसा, तुमी पयर सुलक्षणा सावंत की 5000 कार्यकर्ते घेवन जर कॅमेरा मुखार उबी रावन उलयली, लुईस बजट केसी भितर चीफ आतांचे ऑपोजिशन मिनिस्टर दिगंबर कामत चर्चीत हांकां तांणी नैतीक जबाबदारी घेवची हे ते लाभ उलयली. तर हांव विचारतां, चीफ मिनिस्टर ऑपोजिशन मिनिस्टर जो सद्याचो मडगांवचो MLA आसा ताजे अगेन्स्ट हू इज ऑल्सो रिप्रेझेंटेटीव, कारण ताजे अगेन्स्ट जर चार्जशीट जाता तेन्ना तुमी NOC दिता आनी जेन्ना जे आमी दिलां इलिगल ताजेर तुमची NOC ती मेळना सेयींग दॅट दे आर रिप्रेझेंटेटीव तुमकां NOC जाय. मे बी बिकॉज ऑफ तातूंतले जे एक्यूज नंबर 1 आसा जे तुमचे BJPचे मेंबर आसा साउथ डिस्ट्रिक्ट कमिटी आनी दॅट शी इज शेअरिंग इवन डायस विथ तुमचे सुलक्षणा सावंत किंवा तुमचे जे तांचे बरोबर ताणी डायसूय शेअर केला. सो ह्या गोश्टी खातीर आपले कार्यकर्ते सेव करपा खातीर तुमी करता. सो म्हाका CM प्रमोद सावंता कडल्यान हाजेर हे जाय कितें क्रायम ब्रांच तांच्या हांगा आसा. सो आमी रावतात, आमी हे डिटेल हे दितली आनी आमकां सांगिल्लें गेल्लें आसा जे आमी जे हातूंत भितर आमकां ताणी 15 दीस दी म्हणना आमी NOC घेता. सो 15 दिसाचो आमी टायम तांकां दिला, ना जाल्यार आमकां कोर्टाक वचचें पडटलें आनी आमी ते वतलेच नो डावट. दुसरी गजाल, आमी हे जे कितें आज उलयलां जे सांग्याचें इतलेंच न्ही, खूब आसा उलोवपाचें, पूण आमी मागता ह्यो प्राथमीक गरजो आसा ज्यो चीफ मिनिस्टरान आमच्यो चालीक लावच्यो. आमकां एक टायम पिरियड दिवचो. आमकां हांगा फक्त सांगेकार, हांव व्हेरी सॉरी टू से, सांगेकार आज तुमची भाशणबाजी तुमची नारेबाजी आयकपाक आज ना. प्रत्येकाक आज आपले भुरग्याचें पडून गेलां, प्रत्येकाक आपले पोटेपाण्याचें पडून गेलां. आमकां जाय तुमचे कडल्यान सोल्युशन. विदीन कितले टायम रावंड भितर रिहेबिलिटेशन इशू तुमी सॉल्व करता. सांग्या वयलो पूल जो पेंडींग आसा ब्रिज, कितले हातूंत भितर ताजें वर्क कंप्लीट जाता. 6 म्हयन्या भितर जाल्यार 6 म्हयन्या भितर तुमी बरोवन दियात आमकां. कितले हातूंत भितर तुमी टावर्स उबी करतले. जर ते टावर्स ना जाल्यार दुसरी कितें उबी करतले, पूण त्या भुरग्यांक तुमी रानांत धांवचे ना. हाजेर आमकां सोल्युशन जाय. तिसरी हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी कितले बेगीन बांदतले, कश्यो सुविधा दितल्यो, ह्या सगळ्या मुद्द्याचेर फार्मर्स इशू, शुगर केन इशू, शुगर फॅक्टरी केन्ना जातली, तांचे जर सिंचनाचे इशू, तांकां वॉटर प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करतलो, हे सगळे इशूचेर आमकां सोल्युशन जाय. तरी तेन्नाच आमी मानतले की तुमी जे म्हणटात तोंडान म्हणटात की आमचो उद्देश आसा शेवटच्या लास्ट घटका म्हळ्यार पावपाचो. तो आज शेवटचो घटक हे सांगे म्हणून समजा आनी सांगेकाराचे इशू सॉल्व करा. इतले सांग. एनी क्वेश्चन्स? पयर म्हापशा हांगा जे कलंगूट घडलेले आसा चलये बद्दल, तेजेर तुमची स्टँड कितें आसा? कलंगूटचो इशू जालो सिद्धी नायक हाजेर ज्या अवस्थेन ताजी बॉडी किनाऱ्याचेर मेळ्ळी आनी जे जालें तातूंतल्यान दिसता की कितें तरी घातपात जाला, हातूंत भितर कितें फिजी आसा. सो म्हजो गव्हर्मेंटा कडेन हें आसा की जाता त्या बेगीन ताजेर तांची जी फॅमिली आसा तांकां न्याय दिवचो. आमी तांचे बरोबर आसा आनी आमी सरकारा कडेन ह्या विशयी फॉलोअप करतली आनी सरकारान हें इन्वेस्टिगेशन थरो करचें विदावट कोणाचो प्रेशर आसतना. जर तांचेर इवन जर मे बी आसा जाल्यार तो प्रेशर नासतना करचो आनी त्या फॅमिलीक न्याय दिवचो अशी म्हजी मागणी. वेगवेगळ्या भागांनी लिडर इलेक्शनाच्या दिसांनी खंय तरी वयर सरता. इलेक्शन लागीं पावलें आसा म्हण तुमी हे सगळे ब्लेम CMचेर XMLAचेर घालपाचो प्रकार चल्ला काय कितें? तुमकां इलेक्शनाक रावपाक जाय. पळय, हांवें स्टार्टिंगूच सांगलां, हांव आज पॉलिटिशियन कमी एज अ सांगेकार म्हणून आसा आनी जे जे इशू तूं आज हांवें पाडो वाचलो मे बी ग्रावंड्स, हो ग्रावंड जो इशू आसा नेत्रावळी किंवा सांग्या वयलो, दीस इज फर्स्ट हांव मनीस आशिल्लें सांग्यार जो हांवें 2017 रेज केलो. ताजे नंतर हे टेंडर्स जाले.
सो हे ग्राउंड हे इशू किंवा हे जे ज्वलन इशू, कारण हांव आज नेत्रावळी वर्गां सारक्या रावता, आय एम ऑल्सो विक्टीम ऑफ दॅट ऑनलायन एज्युकेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी. सो म्हाका हे इशू पॉलिटिसायज करपा न्ही, म्हजे दैनीक इशू एज अ सिटीजन म्हणून म्हाका हे मूलभूत हक्क जाय, म्हज्यो गरजो जाय म्हणून आज उलयता. इलेक्शनां येतात वता, सो इलेक्शनाचो पार्ट न्ही, हो फक्त आज मूलभूत गरजो ज्यो आमी आज आमचे सीएम ते फक्त बीजेपीचेच न्ही, आमचे गोंयचे सीएम, म्हजे सीएम तांचे मुखार मांडल्या. एक सांग म्हाका, आतां इतली वर्सां जाले सांग्या कडेन खुबश्यो गोश्टी तेजेर हें करतले डेव्हलपमेंटाचेर, म्हळ्यार आजू पासून सांगे कॉन्स्टिट्युन्सी कसलोच बेनिफीट मेळना. कित्याक हांगा मायनींग वयतात, मागीर एग्रीकल्चर फिल्डांतल्यान. हेजें मुख्य कारण कितें? पॉलिटिकल इंटरफियरन्स, पॉलिटिक्स जाता म्हणून काय मोस्टली आतां बाकीचे हें केलें जाल्यार सांगे बॅकवर्ड आसा कित्याक, आनी ह्योच गोश्टी इलेक्शना टायमार घडटात आनी परत तें जाता. मुख्य कारण कितें? इतली वर्सां कुडचडे आसा, नाजाल्यार कॅफे आसा, तेतूंत खंय तरी ऑफिसी एरियेन हांगा ते सुद्दां डेवलप ना. बस स्टँड ना, त्यो गोश्टी सगळ्यो तश्यो जाता, पुलाचेर जाता, थंय पॉलिटिक्स जाता. हांगा थंय सगळे टायमार राजकारण मदीं येता, कारण ताका लागून सांगे मतदारसंघ फाटीं आसा. हय, एक सांगता, सांगे आतां हांवें उलयलां की सांग्यार लास्ट चडसो रेवेन्यू सांग्या वयल्यान गेला, अजुनूय वता, पूण इतले अजून सांगे अंडर डेव्हलप आसा. आज हांगा हाडटात, नो डावट प्रोजेक्ट्स येतात, जशें की 1000 कोटीची बुकलेट तयार आसा. 1000 कोटी प्रोजेक्टाची बुकलेट तयार आसा, प्रत्येक सांगेकाराले घरां गेला, पूण ग्रावंड रियलिटी ना. आज सांग्यार कितें जालां? प्रोजेक्ट्स हाडप, टेंडरींग करप, मे बी कमिशन घेवप आनी तें सोडून दिवप. ताजे नंतर कितें जालें काय ना. आज हांव तुमकां मिडिया ब्रदर्सांक वालोर दिता, कित्याक आज तुमी ज्वलंत इशू लोकां मदीं हाडटा. आज प्रत्येक युथाक कळटा की आज आमचो ग्राउंड ना. पयलीं हे इशूज हायलायट जायनाशिल्ले, आज हायलायट जाल्यार नक्कीच ह्या इलेक्शना भितर सांग्यार कितें वेगळी क्रांती जातली. कित्याक आज लोकांक कळून आयिल्लें आसा की आमी ह्या बाकीचे कंपेर्ड टू अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा आमी खंय स्टँड बाय करतात. नेत्रावळीचो अंडरग्राउंडिंग केबलिंग आसा, तुमी एक्स एमएलएचेर खूब उलयली. प्रसाद गांवकाराच्या अंडर गेले 1 वर्सा अंडरग्राउंडिंग केबलिंग बंद पडलेलें आसा. ह्याच विशयाचेर तुमी उलयला. नेत्रावळी अंडरलायन केबलिंगूच सोड असे कितलेशे विशय आसा जे ह्या करंट विद्यमान आमदार आसा प्रसाद ताणें सोडोवपाक जाय. पूण एक कितें आसता, जेन्ना एक मनीस जेन्ना आवट ऑफ मायंड वता, सो ताका आज अशें जालां सांग्या भितर ताका कन्सिडरूच ना. सो इवन म्हगेल्या हातूंत भितर ताचें नांव गेलां आसता. कित्याक आज मनीस लोक ताजे कडल्यान तुमकां आज कांय फिडबॅकूच मेळना, जाल्यार त्या मनशा कडल्यान आज तुमी अपेक्षा कितें करतले अशें जाल्लें आसा. नेत्रावळी अंडरलायन केबल लिंक फाटल्या दिसा पयले तुमी कोणी मेमोरंडम दिलें, तें वर्क कंप्लीट सुरू जालें, ताजे नंतर आमदारान खंय तें बंद केलें. सो आज हे कितें चल्लां तें म्हाका खबर ना. फक्त पॉलिटिक्स चल्लां, लोकांच्या हाजे हिताचे आज कोणाकूच पडून वचूना, इवन करंट एमएलए सुद्दां. झगड्या भितर सांग्यावयलो डेव्हलपमेंट उरला. एक्झॅक्टली, हांवूय तेंच सांगपाक सोदतां. आज एज अ सांगेकाराच्यो मूलभूत गरजो सांगेकाराक कितें जाय हें कोण चिंतना. प्रत्येक जाण आज आपूण कसो बरो, आपली पार्टी कशी बरी आनी आपूण कसो चड शायन जातलो हेच पळयत आसा. मूलभूत गरजाचेर आज निग्लिशन जाल्लें आसा आनी होच डेव्हलप न जावपाचें मेन कारण.